Hi guys, and good morning. Today is Thursday, guys. And today is the last day of my niece and granddaughter her, guys. So ready to go back to her home. I need to use this bag for the flowers. Because this is the clothes. They gave me this clothes. That's a lot of clothes. Lot of chaos in the house. Hello, good morning. We are here at South Carolina in Myrtle Beach with my beautiful tita. Yeah, and thank now you. we are going home, and this is the other kasama we have. Yeah. Hi guys. Ay, naku po. Ayun. Ayan guys, we need to get some of the taro over there. Come on guys, because the driver is waiting. This Wala. Manguy-kuy na ta. mangoy-koy daw. Manguy-kuy good English. We're digging digging some the taro root. Sige, magiging sa klaro. Sige. So, muna ni. Mauna ni ang among ubra ron magdiging og taro. Unting daghan na madam o nangan na. Kani dagko dadan na siya. Manakoy siguro ni kay daghan. Oy, manganak lagi na lagi. Manganak ra. Manganak. Kaya. Naunod, ni siya daghan. Kami siguro na siya isagol sa utan o kanang ko ano. Kanang udlot ba? Gataan. Yeah, gataan. Ako si Madam L. Si Madam L, masarap yun siya maglaing. Ang buntis. The juntit. Katon kay mga anak na ani mga anak. Murag dagko lagi nagunod tita. Murag dagko lagi nagunod. Ay, naku ko lang boy. Kinahanglan luka ko na. Awan, bahala na. Kadlungag lukat. Kay layo ra ba tong travel? Yeah. 6 hours ra ba? Georgia, mag-split mi ani, Georgia and Florida. Oh, di ba? Daghan tayo, guys. Daghan na kayo na, guys. Pwede ni siya maluto o kana unsa kay na siyang Laing nya tapos taba sa baboy. Oh. tapos parisag kanon nga init-init no. Mudaghan pa ni madam. Sure ka tita basig kuan hinoona. Gani na ko nig mumatay ni. Pila ra ni ka buok imong gitanan. Usara unya daghan. Wow. Nanganak din siya. Nalaghan siya. Ikuha man nimo ng nanay. Ay, mo na nay daghang anak. Ako na yung plastic. Isa lang ka buok imong kanom ana. O nya mga anak man siya. Asa man naman ipananom? Ay, dagko din. Tama na tita oy kay. Di oy. Tita tama na oy. Ako daghan pa. Maluoy ka. Mga anak lagi ni. Tingnan mo next year. Dami to. Utlon ni siyang dahon. Ayaw. Or ano lang. Ayaw. Luto ko na lang ni dahon. Mao gyud. Oo, pwede. Lami kay nabutangan. Ay gagmay oh. Kana bitang himuon nimo siyang paksiw ba paksiw. Tama na tita tama na. Ay daghan lagi na. Usa ta ka plastic ha? Hala, grabe ha. Panguan ni. Mura magnang hala kalami di ay sa puti pa ang iyahang kuan. Oh, nang abalong sa atro ah. Ay, Ano? mali siguro abalong. Ha? Gabi. Mali lang gabi. Wa na to ni daghan. Manakway siguro ni titi oy. Oh, manakway sir. Lami kay ugbos ana kuanon ay. Ibutang lang nato ni sa atong garden bed para dili siya mag
Mangatay no. Dito sa Daplin. Parang sa ano nyo. Tama na tita. Uy, sakto na na. Sigurado kayo? Yeah, sigurado na. Murang-mura, nagikuhaan. Bitaw no. Buraga pa rin to. Ay, ayun na. Tama na. Ang napaday kay kamatis ay. Tama na na. Do, ayun oh, kamatis oh. Kamatis. Meron ka pa ditong ano, yun tong ano, oh, ayan oh. Panya, Tagain sigurado na mo dito tama na mga na. Pilipina, madam. Oh, sige, sige, sige. Saan siya nagbutang sa random? Kay, mag-garden. Nagrin ko mag-garden. Maura ba ni siyang uluron nga dagko kay kanang hantatalo ba? Wadlock ro ka ana. Na ako'y kuana na tita nagtanom ko. May nasa. Nakana. Kaning ni akani. Kanang bisol. Madam, kaning pat? Dili oy na ako ana. Ikaw? Wala ka na ingon anak, gamay ra. Wala na gamay. Daghan anak ko. Ang anak ko. Ang anak. Ang anak rin ko. Ang anak ra kay. Wala sa ayang. May madam, basig may sneak diha. Ay. Pagbantay. Ay oday no. Sige. Kaya ano ba itong sneak sa una? Galoko. Ay gibaha. Eh, may ano na siguro na. Sayang. Ay, kuyo na lang na. Dayo ni mo puli. Gani no. Mabuhi raman siya, madam. Di dyan, asa? Di dyan. Uy, galing pa to sa kaibigan ako. Gisinti rin ako. Sa Louisiana. Grabe ah. Sa Louisiana. Sa Louisiana. Gisinti rin. Ayan. Mahuro man lang, madam. Ako akay naman gud kuana. Mhm. Kuryoso. Para mahulod na siya. Ay, daghan pa, oh. Ingon lagi ko nimo nga naa lagi ko. Dragon fruit, madam. Okay, mamatay ni. Umulakat ni. Yan ang dragon fruit. Ana, dadan mo lang pa. Ano na, yabo ang... Dari, dili na niya siguro. Ano? Tama sana. Oo na. Kasunod na umulakat namin kay kuwao na na inyo dere. Kada ato yung mga pirinal ba nga kami. Oo. Kanang imuhang kuan, imuhang marigold kim. Sige ra man nagpamalik every year. Hi guys, ari. Higi pang kapoy. Hi guys. Hi guys. Stop na madam. Oh. Magpicture sa... Ay, nagkuyog ang tatlo guys. I don't believe nga kaming tatlo guys nandito na sa US guys. First, Madam Alona, and then second me, and next Linlin. Next. Who's the next one? Is it you? Who's the next? Four. Who's the next? Who's the next kuan? Next come to the US. Oh, Yeah. char. Diba? Hi, So, guys. kani guys. 6 Kani months guys. old. Kani guys, kuan lang ni 7 months. Kani. 5 months. 6 ako, months. 3 8, ako na siya 9 months. Ako 6 months pa lang taon. Kanya ako 3 months. Pero di wala mo Bahay na gay uy kay ang mga driver nagantay. Bahala na sila. Malayo pa ba yung travel ni guy? 6 hours from here. Going to Georgia, going to Florida. See you later guys. Inside. Kami sa titaon sa mani. Kung anak, ambot unsay nga anak gikam na sa akong sister. Mao man ni naaman na diri po daghan. Ha? Balik sa sige kalimangon siya. Oh, Ang yung buwa ka ni pag mga taga. mo mabalik buhi. ra. Oh. Mm-mm. Sa una daari may snake po na ari. Mm. Duha ka bok black ang color. Kani oh Black hulihak snake? oh. Hulihak. Ano naon sa man yung huli ka? Wala mo nila ginanagas. Ay ambot na unsa ni. Kani Siguro kaayo. kana pirinyan himbuhi ulit. Yeah. Imo na dadon og manlagwang nami. Daghan na sa lusoy. Ad nganong adto pa magigaglos. Kuan ni siya unsa man ni siya. Ay ambot unsay nga anak. Ano na siya pa nga? Kani ani ako ning gikat hintubo na pod. Kani siya. Hmm. Kuan ba yan ni siya tita cotton. Ha? Cotton tree. Ako tontren. Kani ay Wala man na ako gitanom himbuhi ra na Yeah. diha. kuan na Mubuhi. siya.
Ako single petals ra ako. Mao man nilon. Dito tong imong gingon. Gani no. Gusto mo lukaton tong usada da. Ayaw, uy, wala pa ko ikuan dito. Wala pa Unya ko na lang. Nindot ang sinya. Oo. Sabi naglain-lain wag ka nang kuan. Like tuloy. Dari pod udaghan. Kadtulo na ni nako kuha eh. Mm. Kato pod mo balik siya. Sagdailan ni sila o kani sila sagdailan na kay manguanda man na. Ay ingon dito sa madam nga makuha siya ani. Asa? Kani iyan dadon. Your daughter's already. Hi to the guy. Hi guys. Guys. Hi guys. She wants ice cream. You ain't got no ice cream? She wants ice cream. Dah mahuli na mi kay Kari ay gikuan na lang nini. Look how pretty them are. Wow. You've been practicing. Ko na to kuhaon. Makuha dato. Kuhaon na ko na ko kuan. I have some stuff in here. Ha? Mukhang wala sa mood si Andrea ba? Nag-inuti ba din ang sawa? Ang botog na unsa na siya? Back to Georgia. What are you gonna? When you come back here. I'll take this one. You sure? Yeah. Kaya ako taga videographer man ko. Di oy. Just Oh, this Yeah. All plan. what is it? Taro. Oh, This is vegetable. Yeah. No. Ano sa man ni? Nga di man na. Videographer mo ba? Ay. Ang sama ng video. Videographer. Kani kay Linlin na ni. Kani kay Linlin. Kani kay Madam Alona man ni. Need to go inside guys. Hala, busy. this yours? Yes. Linlin. I give to Linlin. Because if back to the Philippines, got dead. Is that all? I have over the little one. The big pot. Thank you. Pwede na na ako We singo. enjoyed it. Thank you. We enjoyed it. All right, Thank but you. Be careful, and Careful also. we'll be back again someday. We'll Okay. We'll move in with you then and live with you. Mm. Tuara. Where's my plants at? Hold Put this this in the na. cooler, Daddy. Please. Kiri pa, madam. Kiri. Ay, baluto ni madam o plastic. Naka-plastic din na. What are you doing? What inside? You didn't put it in a... I can put over here. Hindi. Kakago. Usa. Abi na kung naon. Wa man day maon. Muna usahay. Anything like go on. All right, Mr. George, we're finna Tita. roll. We'll see you. Okay, bye-bye. Safe trip back. All right. Na sila, guys. Bye. That going to Georgia. This one going to Florida.
You slept here, right? I don't think as a kid you didn't read very much. The mosquito not biting me because this forehead. Oh, did you? Did you use that off? Alona over there is biting the ano. Hi guys. Our miss and grand router guy. The vacation is over here. And the back to Florida and Georgia. And now they live lot of food here. Lot of fruits. How to eat this? We need to put this in the ziplock and put in the freezer so the train not go bad. Our rib is loading. Still lot of leftover. Oh my goodness. Lemongrass. This one is ano yan ba? Dahon saging. Over here still. Have leftover pancit cornbread. Yan, gulay. This one over here, dried fish. I need to do this guys soon. Send to the Philippines. And we scale the candy. My niece give lot of candy to me. And have chocolate also this one. Ang dami guys, mabigat. Eh, hala. Look at that guy. Ang bigat guy. I don't want. Ilan ba yan? After baliktad pala yung ano ko guys. Baliktad. Hala. Ang bigat guy. 12.2 pound. 6 kilos of candy. My goodness, that's a lot. So, lagay ko ito sa ano. Send to the Philippines. But candy usually have chocolate. Mix here, mix. This one. And this one. That's a lot there. I need to remove the skin. Remove the skin of this one. Oh God. I think this one is good. Oh my goodness. It's bad. Lahati lang dito. Sira yung iba. Ito ha. I-boil ko siya. Bad na. Sayang. Mahal pa naman ito.
Mahal po yung dito. Parang $5 yata per kilo. Ay no. Parang $5 per kilo. I need to do this too much because too bad. So we need to remove the inside. We put in the freezer. Okay. This way. So we need to do this way. Remove the healthy. Then put in the freezer. Yung pamangkin ko dinalahan ako ubod ng dami. Mahal pa naman ito. Tapos mga siya. Kunin ko lang itong hindi sira. Babi na mabuhi na malayos. Malayos na siya. Hindi lang layos na. Need to work the spinach today. Smoothie to guys. Today is watermelon, banana, and mango. Because I have lot of fruit guys, we need to do smoothie every day. Watermelon. I think enough because I have banana and this one. Our dinner guys, smoothie and boiled cassava. Hi guys, let's eat dinner guys. Smoothie guys. And cassava.